Actually, I'm here from the start. I was there from the moment that there came a big crane to put all the boats on the mainland, and I was filming that. And then it felt like home immediately. We now work in like ships, but on the ground. And nobody could still see that this would actually be paradise. And after 2 months, everybody said, "Yeah, I knew it. This will be the perfect spot." A lot of people think like because it's such a small city, that's why we bike. But it's actually an active plan by the citizens. So the whole north, we don't even have a bridge. It's because it was basically not part of the city until like 5 years ago, at least in the mind of the people from the center. So you still have to go with the ferry to go to the other way, because it was more like old industrial site. But then in the 80s, with economic downturn and the selling of these, for instance, the shipyards, and the city center basically just left the north a little bit to rot, which was super sad. And only now in the next, like the past 10 years, that's really changing. This is the Keuvel. We're now in the Buiksloterham area in the north of Amsterdam, which primarily used to be an old industrial site. When the crisis hit, there was a big question, like what can we do with this land? So there was a tender set out by the municipality to basically come up with the best idea to figure out for a brownfield like this one, to come up with a 10-year plan to build something cool, sustainable, and we won that tender. We chose to use a lot of recycled materials, second-hand houseboats, but also looking at all sorts of innovations on the water level, trying to figure out best ways to come up with energy innovations, and also food production, urban farming and such. So on all these levels, we came up with a plan and we've introduced all of them. Why pay for energy from somebody else if you can be your own producer of energy? Well, basically, we're systems thinkers. So we try to look at the whole system and come up with innovations to change that system. The water, so that you can see it cycling, goes up and it basically goes down like a waterfall. It's growing really quickly. We planted these, I think, 2 weeks ago. And we did it together with a group of people. So we really want to do it in an educational fashion. The panels, they open automatically based on the amount of heat. Yeah, well, basically we're trying to close all the loops, both on the energy level and on the waste level. We're trying to be a blueprint for a new reality, for a possible reality. It's not that we're making like a big change here with a big impact for the whole of Amsterdam or the Netherlands or Europe, but we try to be an example so you can have a stepping stone effect, a butterfly effect. So we're just showing another way, we're showing an alternative. That's basically what we do. So we have 2 smart meters, one which is measuring the complete consumption of the cafe. But it also runs the blockchain software, which enables it to actually make transactions. Well, here our local grid has 15 houseboats connected to it. Almost all of them have solar power PV panels on top of them, and they are able to then trade the energy. And here you can see basically the map of the Keuvel as it's running now. And you can see with each boat the actual consumption at the moment
and the production. The cafe is now consuming 9,000 something and only producing 1,800. So we have our own microgrid here at the Keuvel. And that means that we are able to send tokens of energy through a blockchain towards each other. And this value transaction, we actually are also able to gain something through that. So if I send, for instance, my energy tokens towards the cafe, is that I can go to the cafe and buy a cup of coffee with that, or a beer, or something to eat. For the 18 actors that are here, blockchain doesn't really make so much sense. But with the idea of scaling it up to an infinite number of actors on the same grid, it really does make sense. Because you can have any number of actors on a decentralized network and you can perform transactions without having to know each other. But also a large part of the Keuvel specifically is to inspire others and to really get other people to act differently. So we host information nights, documentary nights, you name it. Or for instance, what we're having this weekend is a Make the World Great Again festival, which is completely geared to making a positive impact by actually changing your behavior on a festival. So during the festival, you can change from a dirty bank to a green bank. Productos más emblemáticos que tenemos en la región es el nopal verdura. Uy, yo llevo más de 40 años en el trabajo este. O sea, aquí nacimos con el nopal y todo eso y seguimos. Y la descendencia también va sobre el nopal. El 80% del dinero o recursos de la economía que genera la delegación es a base del nopal. Este centro de acopio, durante el transcurso del día, aproximadamente tenemos una afluencia de 3,000 personas. Bueno, normalmente las personas de Milpalta, la gente que se dedica a la producción, son personas que hacen esta actividad tradicionalmente. Se pasa de generación en generación. Normalmente los niños pequeños acompañan a los papás a los cultivos, hacen el corte. No, pues o sea, cortar para poder llegar un poco más temprano al mercado. Más o menos son unas 4,000 matas. Y pues nosotros aquí nos levantamos a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana para venir a trabajar, para producir nuestros nopalitos, para que coman nopalitos frescos. Se elige este lugar porque tienen una buena separación de residuos. En general, tienen el uso de la agricultura diariamente. Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México realizó un proyecto para que todo este desespinado, este residual, fuera tratado en una planta biodigestiva cuyo objetivo es producir gas y energía eléctrica que pueda alimentar a este centro de acopio. Ahí fue cuando, en los inicios de Suema, nos dimos a la tarea de hacer una investigación y un desarrollo tecnológico para poder comprobar y poder detectar la tecnología más adecuada para el aprovechamiento y la valorización de este residuo. Diariamente la separamos, la pasamos al contenedor
de que del contenedor sube al biodigestorio, que según es para la luz. Me parece que el tema de la digestión anaerobia es un tema ya muy tratado, sin duda, pero aquí la bondad es que, o lo innovativo es que se lleva a cabo una aplicación tecnológica con un residuo muy bondadoso o un proceso tecnológico que también ya se ha desarrollado, encuentra anidación en un nicho muy específico y sobre todo que permite cerrar un ciclo de un producto tan bondadoso como es el nopal. Es decir, todo se aprovecha del nopal, hasta el residuo. Los beneficios de la comunidad serían muy claros. Uno de ellos sería el ahorrarnos la energía eléctrica de su mercado de ellos, de este mercado donde ellos vienen a pernoctar, porque ustedes lo percataron que llegan desde las 12 de la noche y se van de aquí hasta las 12 del día. Prácticamente es toda la noche donde trabajan. Y el proyecto es por eso que se aloja en Milpa Alta, para hacer una demostración de que donde se genera el residuo es posible tratar el mismo residuo, y entonces ahí tienes tanto los beneficios como los impactos ahora positivos para que el uso eficiente de los recursos naturales lo pueda vivir la misma comunidad. Como tal, aquí tenemos el sistema de trituración. Es un contenedor en el cual se depositan los residuos orgánicos que se generan de la venta del centro de acopio, y se tiene contemplado que lleguen aquí de 3 a 5 toneladas diarias, mismas que van a ser ingresadas al biodigestor. El 70% de la generación de energía eléctrica que vamos a obtener va a ser para que la planta sea autosuficiente, y el 30%, el que viene siendo el remanente, va a ser para toda la luminaria del centro de acopio. Comme vous pouvez le voir, le vent nous blesse parce qu'il n'y a plus de forêt. Nous avons des champs ici, la bordure de la fleur. Et c'est le tifa qui les prend. C'est pas bon dans l'eau, et si c'est bon pour le charbon. Nos bénéficiaires, c'est des gens qui sont de revenus faibles, qui n'avaient que peut-être l'agriculture et la pêche. Et puisque dans beaucoup de villages où nous intervenons, le TIFA a envahi les zones de culture, les zones de pêche. Donc c'est des gens qui n'ont plus forcément beaucoup d'activités génératrices de revenus. Puis l'avènement du barrage de Diamant, c'est lui qui a causé tous ces problèmes-là. Parce qu'il y avait une remontée saline au départ qui empêchait le TIFA de pousser. Et lorsque le barrage a été construit, et là, il n'y avait plus de remontée saline, donc le TIFA a poussé. On mesure la hauteur de la plante. C'est bon, 189. On va essayer de prendre plusieurs plantes et avoir une moyenne. Donc même si on coupe le TIFA, même avec le fragmites, on connaît encore plus vite. Les poissons rentrent dans le TIFA. Tu ne peux pas avoir des poissons. On fait ici des tomates, on fait des patates, on fait tout, mais c'est le TIFA qui les prie. On a essayé de développer une certaine technologie dans la fabrication et la production du charbon TIFA. Essayer d'amener les gens à comprendre par eux-mêmes les enjeux et le côté positif de ce qu'on est en train de faire. À leur faire substituer le charbon de bois et le bois de chauffe qu'ils utilisent avec le charbon de TIFA qui est du charbon propre, sans fumée, sans odeur. Pour faire la cuisson, il faut couper au moins un tronc d'arbre. Et là, on imagine un nombre de foyers qu'ils utilisent au Sénégal
par jour dans l'année, ça fait beaucoup de pression sur les ressources forestières. Si cette forêt disparaît, on va vers un désert. Quand on va en désert, c'est la diminution de la pluviométrie, et avec toutes les conséquences que ça engendre sur l'homme et sur le milieu. Salam alaikum. So, ça va? Donc ça, c'est l'outil. L'outil qu'on a conçu, qu'on vient de concevoir, qui va nous servir de couper le tifa. Voilà, je suis un peu déçue. Parce que normalement, on devait arriver et qu'on devait trouver que l'outil était déjà prêt, donc juste pour aller le tester. Et Doudou est en train de lui apporter une petite assistance et essayer de l'appuyer un petit peu pour finaliser avec aussi l'autre artisan qui, lui, a respecté son contrat. Il a pu livrer l'outil à temps. Doudou, c'est le chauffeur du projet, mais c'est un peu, il sait faire beaucoup de choses parce qu'il a aussi été mécanicien. Quel est le temps de repousse du tifa? Comment est-ce qu'il se reproduit dans le temps et dans l'espace? Et là, nous recourons au drone pour une meilleure cartographie de l'espace occupé par le tifa aujourd'hui. C'est des éléments scientifiques qu'on met sur la table pour pouvoir mieux comprendre la ressource et son fonctionnement biologique. Sa régénération est de 6 mois, même si vous le brûlez, en 6 mois il revient. C'est pas comme le bois par exemple. Quand on coupe un arbre, c'est foutu quoi. Voilà, on voit bien ici le cours d'eau et on voit aussi toute la partie occupée par le tifa. Donc je disais qu'une fois que le tifa est sec, au bout de 2 semaines, on remplit le carbonisateur. Et là, on le ferme. Là, le passage de la carbonisation. Après, je prends 300 grammes d'ibon. Je le mets dans le tuyau et un peu d'eau. 500 grammes d'argile. Je le mélange. C'est la plus petite unité du projet, donc ils sont que 4 acteurs à travailler dans cette unité. La commande c'était 400. On espère que d'ici la semaine prochaine, ils puissent terminer la commande de 400. Je pense que dans les 3 unités, on est à peu près 20 emplois permanents. Donc l'objectif pour moi, c'est de les amener eux-mêmes à s'impliquer sur tout ce qu'on fait. Au-delà même de s'impliquer, à porter ce qu'on est en train de faire, parce que nous, on est appelés à se retirer. Oui, on est là pour produire le biocharbon qui est à base de tifa. Moi, je suis la secrétaire de cette unité. C'est parce que la matière est déjà carbonisée. C'est la cause qu'il n'y a pas beaucoup de fumée. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de repasser dans 3 ans et de trouver encore l'unité de Rank, l'unité de Pomo et l'unité de Mbagam qui sont encore là. Ce qui me motive encore davantage, c'est de voir tout ce dynamisme et tout cet engagement. C'est des gens qui ont envie de faire des choses, de les voir changer de situation socio-économique et surtout changer de vision de la vie. Les problèmes actuellement, c'est un problème de commercialisation parce qu'un nouveau produit, il faut quand même faire une pénétration du marché. Nous avons prévu de faire une caravane pour faire connaître le produit, aussi pour faire connaître les unités de production. On sillonne les rues, les ménages, on les offre du charbon, des t-shirts pour mieux connaître le produit. C'est la fin d'une très longue journée. On a fait le tour de 5 villages en plus de Rank, donc c'était très fatigant. Mais c'était une journée satisfaisante. On pense qu'on a touché quand même au moins 400 personnes dans la journée. Voilà, on a distribué au moins 400 kilos. On en a profité aussi pour sensibiliser les gens sur le charbon de Tifa et un peu sur les enjeux de l'utiliser plutôt que le charbon de bois et de voiture. Effectivement, l'argile, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on fait avec la terre? Comment vous l'utilisez en général? La poterie. On peut cultiver sur la terre. Refaire des maisons. Donc là, c'est ce qu'on voit autour de nous, là.
Quand on regarde les maisons qui sont autour de nous, c'est des maisons qui sont construites avec de la terre. À l'origine, c'était un dispositif dont l'objectif principal était la rénovation thermique de maisons et de logements. Ça s'inscrivait dans le cadre du plan climat du parc. Chaque début d'hiver, on se disait, chez nous, il fait froid, il fait froid. Oui, c'est sûr que c'était une maison qui était très hyper-utile au niveau énergétique au départ. Et donc, on essaie sur nos chantiers d'assainir en fait les maisons et de les isoler thermiquement pour réduire nos consommations de chauffage en fait. J'étais allée aider une voisine aussi, on a découvert un peu ça. Voilà, on s'est lancé, on s'est dit il fait trop froid, faut faire quelque chose. On intervient chez des ménages qui ne pensaient pas que des solutions de travaux puissent être envisageables. Faire des travaux, ça implique des coûts, ça implique l'intervention d'artisans, d'entreprises. Et je suis là parce que j'aime bien ce lieu et j'aime bien les gens qui y vivent. Parce que souvent, quand on a une maison qui fonctionne mal et dans laquelle on ne se sent pas bien, c'est quelque chose qui obnubile. On a souhaité innover et mettre en place un dispositif alternatif qui permette aux habitants de bénéficier d'un nouveau type de rénovation, mais qui fait appel à leur contribution et qui fait aussi appel à l'entraide. Alors là, l'esprit de nos chantiers, en fait, comme on intervient beaucoup sur du bâti ancien, c'est d'utiliser des techniques qui sont similaires aux techniques qui ont permis de construire les maisons en terre et en pierre de la région. Et en fait, à l'époque, traditionnellement, les gens ils utilisaient ce qu'ils avaient sous les pieds et dans les champs. Donc l'objectif de l'association, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner ces bénéficiaires. Et le retour qu'on en a, c'est que les travaux sont mis en œuvre. Et en plus, il y a cette plus-value du côté humain en utilisant des matériaux compatibles avec le bâti ancien, des matériaux d'origine naturelle, biosourcés, géosourcés. Je suis à la retraite et je suis en train de restaurer une maison. Et je utilisais des techniques anciennes. Carrément opté pour les matériaux de jadis. C'est eux qui avaient raison, parce que c'est un emploi facile. Ils n'étaient pas bêtes, les gens d'avant, ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains et la valeur de ce qu'ils avaient entre les mains. J'avais vachement envie de m'auto-former sur ces questions de maçonnerie et de réhabilitation des vieilles bâtisses, des vieilles maisons. We come from Germany. We went here by hitchhiking. Took longer than we thought, 2 days, but in the end we arrived here. Yeah, we're here because we wanted to learn more about plastering with clay and in general about lateral building. Bon, j'ai acheté sur un coup de folie un vieux bâtiment complètement déglingué et, il y a 15 ans et j'ai commencé à le restaurer et en fait je me suis prise de passion pour ça. Ça a aussi aujourd'hui un intérêt écologique évidemment, de réduire en fait l'empreinte écologique des matériaux qu'on utilise sur un chantier. Mardi, on était sur 2 sites différents. On a permis à des jeunes en difficulté de se former aux matériaux terre sur le site du Bac-Aîné. Et on a juste à mettre notre terre dedans, donc on va bien insister sur les angles avec le pouce. Vous voyez ? Donc voilà, on vient bien mettre sa terre un peu partout. Et en parallèle, on avait un autre groupe qui était chez Thérèse afin de refaire des joints de pierre avec un mélange chaud-sable. Et du coup, on est chez Jason et Angéline à La Feuilly, dans la Manche, et on travaille sur un bâti ancien en pierre. Et en gros, on fait un enduit de finition à l'ancienne, à base de terre argileuse et de sable. Sur le chantier, en tout, on est 8-9. On a les 2 bénéficiaires, et ensuite, on a des bénévoles qui viennent là par curiosité pour se former à la technique. Moi, je pense que je vais relancer une colle pour pouvoir approvisionner les enduiseurs et enduiseuses en matière. Le fait de passer par l'association Inerterre, ça permet d'avoir un travail encadré par un professionnel, tout en ayant un coût accessible, puisque le gros du coût, la main-d'œuvre,
est assurée par une équipe de bénévoles. Et ben là, on est parti sur direction Neuilly-la-Forêt pour aller remettre le matériel au chantier qui aura lieu demain et jusqu'à la fin de semaine. Donc là, j'ai le malaxeur qui est derrière et puis le reste du matériel à l'intérieur. Donc cette fois-ci, nous sommes à Neuilly-la-Forêt, sur la partie calvadosienne du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Et le premier chantier, ça a été de faire une isolation de combles perdus en bottes de paille. Et dans la partie supérieure du grenier. L'autre objectif d'un dispositif comme NRTER, c'est d'essaimer. Alors essaimer en France, on est dans plusieurs réseaux. Hein. Et puis on essaye aussi de dupliquer NRTER à l'étranger avec un projet européen qui s'inscrit dans le cadre des projets Erasmus, qui s'appelle ELPS et qui implique des Grecs, des Italiens et des Espagnols. Et on espère ainsi aussi pouvoir impliquer des migrants dans ce type de travaux-là, quoi. I'm the technician in Leader of Light. I'm also teach the community how to build the lights. Yung apoy ang aming ginagamit, yung buho. Mas maganda po kasi yung ganito, hindi nga siya namamatay sa hangin. Hindi siya namamatay sa ulan. Kung panahon tag-ulan, okay lang ang mais hindi tuloy-tuloy. We're here in Angat Dam in Bulacan. We also check our product like street lights, solar lights, and solar lamps, so that we know if they are functions or they used by the community. The Magat is the tribe live here for 100 years ago. They are the original inhabitants of this area in Angat Watershed Reservation. Tapos maano ko po, maraming salamat din po sa ila. Dadalang na po ang bata. Leader of Light is empowering communities to look for local parts, to build skills, to be able to access important lights for reading, for mobile charging, and for public lighting. Access to energy is more just about donations or getting a product manufactured abroad, putting it in ships, and then giving it to the people that will benefit from it. We're really trying to make a bottom-up approach. And the reason for the bottom-up approach is the 60% of the money spent in aid where it goes into logistics. Well, let's put it down in numbers. 20 million Filipinos don't have access to light. Another 700,000 was added to the 20 million because of Marawi. Correctional Institute for Women is the largest facility which keeps women that have been ruled by law to be incarcerated for crime. We manufacture hand-built solar lamps in the Correctional Institute for Women. And this is mostly for areas of there's disaster or there's no place for them to be able to build this kind of assembly lines.
Masaya ako kasi isa kami sa makakapagbigay at makapag-aalay nito sa mga taga Marawi. Alam namin na makakatulong to sa kanila. Na nakita namin na anong sitwasyon yung meron sila. Nakakulong nga lang kami pero alam namin yung hirap na wala kang ilaw. Pero dahil na sa mga ginagawa namin, nakarating doon, masayang-masaya kami. So Arnold basically goes there 3 times a week to be able to focus on the current project, which is Marawi. It's basically a war that just finished last year. The city of 700,000 has been evacuated and has been destroyed. Right now, they're all in shelters. So we are now giving access to lights for not only for the children to be able to continue their studies, but also public areas for women and children to have some kind of safety. The idea was to film how the Litter of Light project was beginning to happen for the communities there in Marawi, and especially for the evacuation centers. Because what we have there so far with Litter of Light are lampposts set up in the ground zero or the ruins where the conflict ensued. It's absolute destruction. You could see not only the physical, but you could almost feel the weeping of the city. Right now, we are doing 2 steps. One is the emergency part, the short term, which is to bring 3,000 solar lanterns so that the children could be able to study, and 500 street lights to Marawi. Now, only 1/3 of that will be built in the Manila area. Later on, we are now building a facility where the rest of the parts will be shipped there or sourced around the Mindanao area so that they can continue this livelihood of assembling it. With the money going to pay the women there to have income, to be able to rise from this kind of post-conflict. It brings a lot of dark thoughts, the darkness, basically. And it's so simple. You'd think that not having light was just simply an inconvenience, but it really was more than that for them. The mamas normally don't speak English, so they overcome a lot of language barrier. I teach to all the systems to... yes, stop. Sorry. I'm in Solal. Wait. Normally we train 40 women every 6 months, and they come from 80 countries. This program has been running for 15 years. इसमें हमारा क्या है कि मामाज को ये मामा भी हमारी कभी कभी टीचर होती है और कभी हम स्टूडेंट होते हैं, कभी हम टीचर होते हैं। तो क्या होता है कि इनके एक्सपीरियंस को भी हम अपने इसमें ट्रेनिंग में शामिल करते हैं, क्योंकि इनके पास भी अपनी दुनिया होता है, अपने किस तरह के घर हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब कुछ हमें सीखना होता है। ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। This is what we do here, trying to actually go against this mainstream ideology that says that only people with degrees in university can work with innovation and with technology. इस संसार 1984 से फर्स्ट बैरफुट सोलर इंजीनियर बना। तो उस समय सोलर का कुछ नॉलेज नहीं था, घर में भी बिजली नहीं थी, तो
पूरा प्रोसेस लर्निंग बाय डूइंग सीखा। यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसका जिम्मेदारी मुझे दिया गया। तो इसका पैनल का प्लस किधर होता है, माइनस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं जानता था, पर पूछ के तो ऐसे ही फिर ये ममाज के साथ हमने वो लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग। Amanya gange nze namuduka Kevin. Jina langu es Salim Sekena Wang. Me llamo Marina y bueno, venimos nosotros de Argentina, Jujuy. Vamos Uganda. I come from Turkey. I'm originally from Kandavu, this one small island back in Fiji Island. There are 3 million refugees, Syrian refugees live in my country. I want to teach to all solar systems to refugees, Syrian refugees women. हमारा देश इंडिया जो है गाँव में ज्यादा बसता है, क्योंकि शहरों के लिए तो बहुत सारे कारपोरेट भी काम करता है, सरकार भी शहरों के लिए काम करती है, पर गाँव वालों के लिए कोई काम नहीं करता। सूरज इस हमारे देश में 365 दिन में से 300 दिन लगभग प्रतिदिन सूरज होता है। तो इतनी उपलब्धता सौर ऊर्जा की है, तो उसको क्यों नहीं हम गांव तक, घर तक, गांव घर ढानी हैमलेट्स तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बिजली पहुंचाने में जो कॉस्ट करता है वो बहुत सरकार के लिए महंगा होता है। अब आप जंगल में रह रहे एक परिवार रहता है तो उसको लाइट पहुंचाना है तो बहुत महंगा हो जाता है। अगर आप सोलर देते हैं उसको तो बहुत सस्ता हो जाता है, और 5 साल में उसकी कॉस्टिंग निकल आती है केरोसिन की कॉस्ट में। तो और इको फ्रेंडली है ये, आपको केरोसिन की जरूरत है, ग्रिल की जरूरत है, और आपके घर पर सूरज सबके लिए आता है। क्लास लेने के दौरान हम लोगों को इतना पता चल जाता है कि ये महिला ये सोहेली में बोल रही है, फ्रेंच में है ये। तो उसके बाद हम इनका क्लास चालू कर देते हैं। क्लास चालू करने के बाद कलर कोडिंग लेते हैं 0 से 9 तक। कलर कोडिंग लेने के बाद फिर हम लोग इनको रेजिस्टेंस पूछने की एक ट्राई करवाते हैं कि रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है। अगर पढ़ी लिखी महिला है तो वो खड़ी होकर बताएगी हमारे को, ब्लैक बोर्ड पर हम चित्र बना देंगे उनका, और फिर ये निकालेगी। अगर कलर कोडिंग इनका लैंग्वेज में मैं निकाल पा रही है तो मैं लास्ट क्लास में जाके पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे गलती कर रही है। मुझे ऐसा होता है कि कभी मैंने सपने में सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसा काम कर पाऊंगा या इस तरीके से मैं रह पाऊंगा यहाँ। एकदम अच्छा लगता है मेरे को कि उनके साथ में काम कर रहा हूँ, अनपढ़ होता हुआ भी काम कर रहा हूँ। We'll be here for 6 months. Another 5 months left for us before we leave Barefoot College. We'll be leaving here on the 15th of September. The power of a woman to be able to change her community, to be able to share whatever she learned with other people, with the youngest generation, to be able to to install and maintain solar panels and actually bring home the light. This is what they do. Well, the problem with any school in rural India is they're run during the day, and as most of the children work during the day and help out their families in generating of livelihood, they miss out on attending these schools. So what we do is we run our schools in the night time so that these children can come in and attend our schools. Now since we are working in remote village communities, there is no access to grid energy, and then we run these schools off grid. Over the past 45 years, we have worked with around 85,000 children, and we have recently done a survey to assess our program, and we found that around 70% of the children have progressed into continuing into mainstream education,
around 40% of these children have changed the professions.